Nyamidi Naya Movanya Nauma Broti Moda Usipi Yano Arda Uma Broti Moda Usipi Yano Arda Nyamidi Movanya Zidumano Nauma Roti Oda Usipi Lano Parda Oda Sipiano Parada Sipiano Echo nyame oh yojo Nyame nyame kai nyama waya Echo nyame Nyame Ejo nyame oh yodo Nyame Ejo nyame Nyame kai adiawaya Ejo nyame oh yodo Naya jini kai nyama waya Ejo nyame oh yodo Where you mind asofu Maya jona gogo Eshiranka Rinka Nidini Papa Gaya Nijafa Why you mind asofu Eya jona gogo Shiranko Idi Eshiranka Nidini And Yonyanka Nidio Amafufro Shiranka Idi Yonyate I pray not free Yanabusia Africa Saudoni Ramu
Shiranka yenera dino wa prayer free yanabusia Africa Saudi oni na ramu Rafanka yeni chefa Aimani asofu Ejo nyakopona Yeshirankano Enkani dini Ama Rafanka yeni chefa Waya aimani asofu Ama ejo nyakopona Shirango Lady And you nyankanidi Yejanyango Shiranka Yesu dinda Udi kron Udi utenuri awa wajuma Yaso washo Ena iya unusa Osa yeji Erade osa yeji Osoroni Asasi yefo Udi kronori ama wajuma Na yaso washa Na ya Ewinusa Osa yeji Oh Jesus Erade osa yeji Osa yeji Erade osa yeji Osa yeyo Erade osa yeji Osa yeji Erade osa yeji Osa yeyo Ira odie osa yeji Why am I milunti Matoto Me iwayo Namasha Udinami Monya Matujumo Me iwayo Udi mwa sonwe ni monya Sojo amanyambe Wa Yewa Wayama Aminunti Matujubo Iwaya Oh ma Ashawu Udinani Wonya Matojo Meinaya Ashawu Udinani Wonya Oh Udinwani Animonya Batojumo Meji wayo
na ya mienu wa oda me oda Hallelujah, bunyame waye doswe waye no da me can fuda me Hallelujah, bunyame Mabanka se anewo Nina ya odi Jesus Ebo tanti ninyame Nina ya odi owure Jesus Mago chamne eradune maba kasini wu Yawaya doswo ayawato tinaye tiase aseda Ninaye ode Jesus Yabeka Nyawaya Chiramano Jesus oh Yababodi Ewureja Ako Chamne Baba Yasene Nyawaya Dosu Enefa ujidie ka megidie woni enkamfo Awurade be biala o No munya akwa aba wo Yesu di mu Asedani na Fa ujidie ka megidie woni enhye Nyankopon de animonyam ene 11 ah odi ache me no mienu keke 11th October odi ache me no na woti ase a oh odi me mbom hye nyame de animonyam sasi abobo ya bobo di owura dada ako chamni maba kase newo Maurati na yo ma can follow Why am I dumb kase afata
ayeji meima uradi na yo mediama mekamfono adon gaizi wajeme wayado adum ne yakasie ne kasa ofata ye afata yeji obia kasa bi akyerɛw ma wate maria oya odofo enkwani moja edi umwafu sane no ekyade nyina minim nia wate enne na bu abamu minim nia obi aka akyerɛw akwache wakukua mu ahyew woni mi nyina nkura dwen ba ko ne fa mpagya sa nyame a ode na kyewo hallelujah afata yo afata obi promise o disappointment acho faton chain enyetre nipa na yiwa ma na onyame de onyi wu maaye hallelujah ituni mi nyina kanfo nyame ne kase ya wate afata jeji obi promise wa adwuma utwa no kra onfa woni nyina de adwuma so adwuma no de aka o target ho o hwase ka adwuma banyana ka ja December be wonya bi kra so ahwe ha fa isu tweli pa kwa onfa faton chain hallelujah faton chain na ye Nyankopon ni dinti asefo na ni monyam hallelujah oh how na so chain nyame why wama ne enu so nche nyame ni a doctor fo akache wa brabo no enso nche nyame hallelujah so be hu se nyame yakase a chen ho hawo no a ene nkunumdie ebe ya wodia onkuto na osa yeji bibi wa se dachia enka we kura na yenim diamanu na ukoto na osa yeji unkuto na osa yeji unkuto na osa nasi sebribi wasidachia anka una ya dimawo aja unkuto na isiawo bibi wasidachia una medimawo unkuto na osa yeji obi promise o so do sika bi brel afa u twa kro mfa bi fato nchen na ye hye nyame din animonyam firi mu nyina fa ma sa nyame firi mu nyina huwa sa obotantimu yi nyame no mi ari ankwane ahome kura no yi o deserve si abona bodini wate sa nyame o deserve si awa no yeto ne asi ye nim tugu yachi yeto yawo bia ye nam nugu yachi yeto konanda bia ye fam nugu yachi yeto osubi egu yachi yeto ejotwa bia ye twa nugu yachi ye manyame so esan se ne ode a cheme ne o hallelujah obi pewanya na ode wanya anu ya odi kasai obi pe bie ne dia wontimi mie odi bi bie wo dia hallelujah uti ya o ya ura drugstore ko pe para bia ubogu mu mie no agbo nsogu su uti ya jai the same ti yare no echi obi anadwi wawu oti wo no mo si nyame ye hwema oye fani ni die ma no hallelujah ye fu achi wa
Now bubu faso the same yafuno. Echi obi the same one echi wono. Echi no no. Ono want na se we free mu. Usi nyame nya hwema o. Yeah, come on. Kanfu nyame na hye ni mo nyam wate bubu akoma ne ma Christ na da romantina me no mienu ya konkon ho ma bone fo ne kan kire wo se wo ha ne so da o ha ne ye tete wa ye nyame na ase emra wo ni di nyina ma no no na wo furu mu nyina apagya sa nyame o te ne so wo no to na ni hwe wo ha no a no wa wo su ni ti o se na we ye ha o me ba Ichi kanfu nyame wate na bona bodini esan se wo ha no esama nyame eye tu sumo se nyame be handle no esa oti bia na wo mu na wo se atu ani atu aka wo nsam no we die me ye hwehwe yie hwan na ka che so ye hwehwe yie onyame bowura mu ebe ye yie iti fa wo mu ade nyina David say me crash rade na me mu ade nyina mu nhire rade ni din kron me crash rade Yama rem free nyame ne ye pa ene ye be sori nyame ne osoro ne asase wono no ne obo ye mienu si amesom no na Bible say onyankopon de nkwa homigu onipa mu na onipa be ye okrati asefo na obo ye se ye medi ne wabo nyina aso ohwe asase no wa ye ne nyina ohwe no mai ne na wiem enua na etwa ehia yi na onipa obedi asie niema no so no nipa we he na ose ye mo nipa we yesuma ne yeseso na onipa ni amabo nyina so onyame domino mienu iti ye be hyenya medi animonyam usi nyame nya hwema fa otibia na to nchen otibia no esua onyame ani so na fi mu nyina ho no fi mu nyina bo se nyame ya bodini fi mu nyina hye se nyame di ani monyam fi mu nyina truntrum se nyame fi mu nyina na submit wa kuma ma no fi mu nyina na ho sa bere man fi mu nyina na de dane fam fi mu nyina na ho no tibia no jato nchen Onyankopon o making provisions as an obo you and I. It that means he said Tibiano eya ketwe bi onyame nsem. Hallelujah. Oh eni onyare ba fam. Ama o Tibiano nka on hye. Minim doctor's report ya twere gu wachi fato nchen ono de nim de na wa kire na adwim na oka na ne onyan be ka no e na e nokre hallelujah ti fato nchen ye mmonyame abodini ye hoahoa no ye hye na nimonyam ena hwia yi so ye nka chen so no ko ani owura ono ko ani onyamfo a oni seso oni size no size Onyame ba akope ni din ni Jesus. Hallelujah. Ni din eni asafo Awurade. Ofi mresantri yo nyame. Na yini etu ontwada. Bible say, ono na oja na hi nchawo de to osoro. Befa ni party bia iti se meniwi. Bewu eriguasi wo se be ya ye benya nkwa obewui be change ye wo di enkwa begina ho maye obe change ye ni guasi ye si be ya ni monyam e woni mu hallelujah ye kanfo se nyame a osoro ni asase wono yi ni a ofim resanti yo nyame a ne ho anwanwa ne ho ohu ne din ni asafo Awurade ne name Edawase minya kopon
Erade ye de animonyam ma ye be sore wo ye mpabo ane se onokwafo ma ya nwodene ne ye nyina enhye wanimonyam be yi nipa sam firi ye mu ne firi yakoma mu nyina mfa ne die ma osanse wo na animonyam ya wodia ebre ho asema o se Erade be sane hye wodi animonyam ya sore ntimi mfuru no wanim ne ma nyina wie peyopa de aseda enika bia ma o ira wase so aboa ne etimi asore wo ewo Jesus Christ din monti amen mamu nyina akwa aba ewo Yesu Kristo din mu ye be sori onyankopon ti asefo enne pempenso a Jesus one me ne umi enu kra aba bedro dia Ebenezer waye ye mienu no eye fe na ya hohoafo a esanse nyini panyina na ne atowom nyini panyina na ti omani fi omunaye obi ada tinani ente wati nani ati so ente because onyame wamfa kwanya na ama no wodi akwanya ma wenu mienu a ye be sorry onyame ti asefo no de oyo osoro ne asase a enamenu mienu ye nan sisi suo no hallelujah ni oyo apo na oche po se apo apo yo ye want to wall bi am 5 ho enso apuntwi mfa ye so da emfa ho eni asoro kire bebo emfa ho se de betimi asama soto it doesn't matter ni nyina mu no wanyame ahye ne sepo baby ma hye wo se bodu nie emontra epuzu tie no idi ni asafo Awurade hallelujah ni din ni asafo Awurade ni oya de nyina ni oboso no bo asase e ni ewiase kuta ne nsam senkosua ni din ni Jesus ono na me no mienu be kanfo no ni abon na bodini ni ahwahwa no osi ode efam no tie na nwini onipa enso sa wotu wani hwe fam no tie ya uhunu se no tie ya wo hui woni pedua no tie wasmutu no ama uhunu se no tie wo ho hallelujah enso tu wani hwe fam no tie uhunu se is different from wo na chese opay asemti wasmutu ya hui ama ya prayer hui ya ntia anwea enso se ode fam no tie na nwi mi ni that means wa shepu ni ye inti se onu onyamfo onu ye bebo na bodini afo ano ya ne kase na deda ne fam ya pagya ne dini niama onyame ya hunu se onu nko an ye nim no onu nko an ode ye bofo na chi onyame bia ni ho na chi otumfo bia nka ne ho onu obi nche na nim onyam ofimre santi onyame osuru ni asasi ene dia obi beje ba bi se o chenyame ya onka na ye nyina ye nte so obi so su che ye nyankopon ya onfo ni sensi ne bu no nka ye ntie ahomoni kuraji tum se nyame o che wo o chade nyina na ni din ay onwanwa oyo nyame a ofimre sante ti ase a onse sada oyo nyame a na hinie efimre sante na etuo ntwada I've brother wiase omoko ye came from Genesis to Revelation here ye unu say bebre baye ebedi o mahinie awa asase a minu mienu nyina ateso yi enso safo no ye to ye ne ayehuwom nanso Yesu Kristo yi de oti ase da ni din so ntuo ntwada ni din ni asafo Awurade ye yo osoro no yo asase e ni oya puoye no ya atoye ni oya benku no ya montene ni oya mro no nyina city say ye hu nyina ni all the nations say ni tue nyina e mantem ye hu nyina e nyame ne ma akwama nyina atimi baaye nsa no nyuma no ni din ni asafo Awurade wa bohwe nua ni nwura ni eniama watwe ye hu ahia endua bia nisu eduaba bia nisu ne ban enyame kro ya na wodwe hu hwe ni pedua mpose de animdua tie ni panyina kro bia na animdua aya wodwe hu sa said entafo kra no ye kase we mu de omo se kra no omo se no omo se pa no anya de ya hu bibia wo ba ko ho ani ba ko ho entafo nyame no ani nyuma no
Inti obia nanim dua. Se nyame bo no ano no. Anim dua yi enya pe. Obia ne se nanim tie. Nyame kro ya ne nwuma no no. Inti se nyame ne ho nya nwanwa. Se nyame ne hu enya hu. Se nyame onche ade nyina ma wo. Se nyame na kwan eno so dododo. Nia wa hwe me no mi enu kra so. Na ka okwan senka oyi yankwa free ho yensem. Na ka okwan senka ne obema yale bi akyekere wo a enka se opopo ade se opopo. Nyame ikro ya ne nyuma no no. Enso de natural. E de na wo ka hye se nyame animunyam. E de namma de na wo ka kire no. Hallelujah. Hwe nipa mpo nipa. Ye kura ye honam ni mogye. Imagine say wa ya de papa bia mo bi. Na we expect say oni pa ko ne meda wase no na wase hwe say de si fa ya wo ya fa. Hwe fa o ye kura ye hu ni pe yo. Na nia obo so no bo asase. Na ni obo ahom migu ye ni peda sanimu. Pa he na nyami se yamfa na se da man ma ono na ni bagye. Inti etwa se ye bo ne samrane ye woawoa no ye bo na bodini ye kotokoto no ne de da ne fom ne ye ka che ne se ono koa ni otumfo a ofimre santia yo nyame ya nto ne so aba so yo nyame onyame mfie dodo a wadi obi anim se etna se dwindwin se nyame ho a ne hwehwemu ani hwehwe na se nyame ne hwehwemu ani hwehwe na se mi nyankopon me dwindwin nyame ho se me hu ne hwehwemu a dwindwin se obehu a we na kire se oyo nyame hallelujah ni hwehwemu ani hwehwe na hwehwe ni mu enye ye o se nyame na me kamfo no enne anopa wie e kire wa brabo se fru mu ade nyina ja to mani nyina ma no eya ne dia ono bo ono no bo me no mienu enne wama ya kwanya ya ti ase ogina ho odin firi yansam a ogine ogi o nanti kra wo de nanti enti e kra wo nanti a wo di move se onyame ohojo ntini mu a enka bede mpo anante wo ketreme ya wo de kasei enti e saketreme ya si se nyame ohojo ntini mu a ka obeye de mpo akasa hallelujah wani a wo de hwa ade se nyame kasoke tuntum kwa na timi hu ade fita no enhu ade tuntum yi me kata tuntum so a ka obede mpo hwa ade hallelujah the dini Jesus sa onyame ne hu anwanwa se nyame oni seso se nyame oyobrempon se nyame ni hu enti me kasi yankanfo nyame a odofo fiu mu nyina jadia bibia mu jadio bia ka kire wo fato nchen it's nothing jania we expect ya unya ya no jato nchen eye nothing ya enka untimi so le ntwe manso praise the lord ya enka manso a utwi ka ntimi so le ntwe da ya enka telephone twa waso ya wodi tie nsema kase ka untimi fa ntie da ya denti na wo mbre wakome ya se na wo ka ugidie nka me family de ho ne empagya otiasefo ne oyofemre santene yo nyame onyame tiasefo a on sesada na on timi so sesama ne yeda ni dini Jesus ne oba wiase ya ne ho se nipa na so no nyame kro ya na ofra parasifo no ani eni nyatwumfo no from ani ti ne nsam no mo antiase no mo kasetia no na ko ya wo ya mia sa nyame kro be ya sa me ne wa na yekura all powers a enke no ni sa wo bi wa no kana asma na ko atwe wa no yi na ka betua posi ensu no onye wonya minti onya abotre ne so chire ni nsemu no wa chire ni nsemu ni ama na tere ho ase ni dini Yesu wate inti yakasi yankamfo no a nya wo ye bia chame wo bre na chame wada agye na fi mu nyina ni empagya sa osoro ni asase yafuo yi ni oye asoro no ya asase a
oye me no mienu nyina osi osuru ye metena bia na sasi ye me naso entiaso osuru ye netena bia o na sasi naso entiaso enti ye nyina no ye hye nyame na ase sasasi ye naso entiaso dia ye nyina ye hye nyame tiasefo ni na ase ni din ni Yesu Kristo ti woni men kamfo awurade o mre ne wadaje awo no don't waste it and say mre no and say wadaje e wanyen ne mu sa wodi adaji ene mre kakra bi few seconds bi wodi be bo se nyankopon abodini no aka che ne se onyame oso cha de nyina na obia nti sawoda no bi so ntimi sawoda na se nyame woni sasoda ye hwapo ya obia ni ho oyine atoye so no one benkum so there is none ofemre santia na oda so tiase na wahenia yi dia to ntwada osoro ni asasi wusi ebetwam na Yesu wasem die ebetena ase da we kire se wasem na ya kenkan no eya wawrade ya hallelujah ti oni mi nyina kanfo erade ne kaseye amen ebe sori nyame ti chemo mre kakra bi a obedi amanyame no 10 minutes 20 minutes no ebe ye nshira ama okra praise the Lord ti ebe kanfo osoro ne asase yefo no unjumanyi nada wase ote surumu usuruha unjumanyi inakamfuo ote osurumu suruha ajidi funyina bebo wakasa uni otu ufunya ankopo ajidi funyina bebo wakasa uni otu ufunya ankopo unyomanyi nada edawasi o erade o wa ote sorumu soruwa unjumanyi na ma woso o wa ote sorumu soruwa ajidi funyina bebo mwakasa uni otu ufunya kupon ajidi funyina bebo mwakasa uni otu ufunya kupon ajidi funyina yebebo mwakaso uni otu ufunya kupon ajidi funyina yebebo mwakasa uni otu ufunya kupon ajidi funyina yebebo mwakasa uni otu ufunya kupon ajidi funyina yebebo mwakasa uni otu ufunya kupon when you nyamwashrei osu runi asa asima misi weni mo nyamwashre osuruni
asima yade waje yimao osho niasa asira wenimo nyamu ashrane osoro ni asa asema wenimo nyamu ashrane osoro ni asa asima wenimo nyamu ashrane osoro ni asa asima ohibiarante sawo ante sawo Yesu Kristo enuntiria asiamanyina kasa wunkuto nawo johene besi ohibia ranti sawo ante sawo Yesu Kristo enuntiria siamanyina kasa wunkuto nawo johene enuntiria siamanyina kasa wunkuto nawo johene o enuntiria siamanyina kasa wunkuto nawo johene o ibia rante sawo o ante sawo Yesu Kristo enuntiria siamanyina kasa wunkuto nawo johene enuntiria yasiamanyino kasa wunkuto nawo johene Yadia na forever irade. Yadia na forever irade. Ona suyoni sikali jita yeni bibiara. Na yadia koma mawo. Oh irade. Na suyoni sikane jita yeni chemira. Na yadia koma mawo. Oh irade. Bisi yadia na forever irade. Na yadia na forever irade. Na suye ni sikane jete mira yeni bibiaro. Na yadia koma imawo. Oh irade. Na suye ni sikane jete oma yeni bibiaro mire. Na yadia koma imawo. Oh irade. Na suye ni sikane jete yeni bibiaro mira. Na yadia koma imawo nti. Oh irade. Begin to worship the Lord. Nyame ya mouth so ye peja witini. Otumfu a wo ho na wo udi na bodini nka o ma ye hye udi ani monyam esanse awrade nkuto ni ahene mo hene ni ewrem awrade wo na obi nti se wo na obi ne wonse wo feteti ya chichichi bepem da chichichi ye onyame na onyame ye eniseso ya ma so enne anopawie bo abodini boye mu asede ma esanse nkuto na yo hene pon obrempon katachie ofrim resanti yo nyame na unyame ye eniseso enimonyam ka udini ya bo abodini hwafuawo ya kanfu peja udini esansa nkuto na oye enyame mu nyina nyankopon nkuto ni ahene mo hene na wo ye wra mu nso awrade
Oya don berema na ya bandendene. Oya banka sia nwa. Oya brutontim, oya butentim afimbre santentiasia. Obrimpo katachie udine nshiranka. Omaya wo. Onyame ya bo abodini o. Otumfo ya shawa ni monyam. Why not to say one and why not never said? Wa uni se so fimbre santi bepemne. Uni se so free apoye kosi atoye. Uni se so free benkonko si nifa. O demo stronko. O hine pan udina ashranka. O brempo udina ni monyamka. O rongwani udina ni dienka. Ye she udi eni monyam. Ye kanfo kase ye. Ye huwa udia eni se suono. Esansa unkuto na utimi adie nyina ye. Ena utumi brutumi nyina suo. Una ukebe na oshen suo jina. Una ufo bi nyina tuo nso bi nchinifa. Eni onyamka udino. Abodini nka udini enkanfo nka udini eni die nka udini ya hyewa ni onyam bebe na ya pagya udi onyankopɔ tumfo ya huahua udon barema ya okasia otete botantim onyame a ofembre santenti asia onyame a uye kokroko na kakraka onyame a ufetetembre sante da sotiasia na wo ho na wahinie wo ho da wahinie da hinie erade wa unhwehwemu eni hwehwena unhwehwemu eni hwehwena why not tisa wo wahinimu why not no sawa radimu unkuto wa nyame mu ni nyame na ramu so ni awrade o ma ya kwa udi enna no pawie nso ye de da form sansan kuto ni ahinimu hine ya kanfu diri ya ukasie ye shawudi ti asefo na nimonyam onyame ji wa ye o obrempo eji unasi o obutantima ji unkanfu o sebenhie ji woni die o ye ma wo so enna no pawie yi ye hyewa no ya huahua udia eni saso na dambafu yi edi eche di nyina yi edi atumi ni ahode ya mu mai edi ma adedamfikyire bafie edi ma yarefo nya yaresa edi ma adedamfikyire enya umwani daso edi ma nia oni bianya bie edi ma oboni awonta edi ma nia ojali nya modene edi ma awrade ani daso be ni daso ne be daso ba ho ani ni Jesus a eti ade nyinara ya huahua udini ya kanfu udini onyame be na tesa wo yi osro ni asase rei udina bodini nka udina ni die nka udina nkanfo nka udina ntrontronka onyankopɔ tumfo ya ma udini so onyame edon berema ya pagya udini otumfo a wo ya befu ya bisronko ya kanfo udini why na tesa be menna na why na ne wo se obrempon na why na se wo okatachie na why na se oni wo ya pesamanhia onyame kokrokoi udina bodini nka onyame kakrakai udina ntrontronka edia so bi mpo ekwo wuo mu na obose di na enkwan ne chefa udina nhiranka oni asafo awrade udini Jesus yamba udire su ene hwie so onyame kokrokoi onyame kakraka onwanwani mu nwanwani otumfu a wode onsase obose mara ne mara yama oso huahua wo ye pagya udi hyawani monyam ye kanfu udi ye kokroko esansa unkuto ni asafo awrade a ofembre santenti asie ene nwumre hwie so ye kanse mo na udi no mo bemmemu a mo osiade yo mo onyame mu ni nyame onwanwani mu nwanwani otumfo mu tumfo a uni sesuo na uni size ya shawani onyam ya huahua wo ya bo wabodin esanse obi ntisaw na obi ne wonse obi ntisaw na obi ne wonse obi ne onyape na uni sesuo oya sronko na yo katachie oya wanwani oya tumfo oya brempon na huohu onyame huohu na huonwanwa na huonwanwa awrade huohu na huonwanwa ayeye enkan enidie enkan kesiye enkan enkanfo enkan ya huahua wo ya bowa body bomrania na mrane se wankasa ya bowa body bomrania na mrane fatao ya bowa body bomrania na mrane ya wodia eni monyam ka odi efrine kosida esansa onkuto ni awrade a oya bankese oya bandendene oye enkwane ahodene oya adenye tomfo onyame a woni ho aye ni ho na wo honti ye chenkunimdefo ya kase udina nhiranka ya kase udina ni die nka kase udina ntrontronka oni alpha ni omega
obi ntise wo na obi ne wonyepe jiwa yeye erade je won kanfo je won trom je wani munyam ye kanfo ye kase mo onyame ofata si eho afwa wo ne deda ofom ne bo abodini ne epagya wo ne trom udina nhira eni die ne kanfo nka efiri ne ekosida ewo Yesu Kristo die monti amen. Ira wase Sarah de waji ye sorry ewo Yesu de monti amen. Ami shramo nyina wo Yesu de mu se muni mi nyina de akoma baako adwen baako ye de apagya nyame hallelujah. Ami shramo nyina ewo Yesu de nyame ase obi biara o se na daje nimre na oni mi nyina ya adwen baako hunu se nyame ye nyame hunu se erade manamokra metuo no se won kan ho a minti na hunu se nyame kyan ade nyina na wama ni ayeye no anya ne tan na hunu se osoro ni asase yefo nanim ne yewo nti odi ni de ma no na oni mi nyina ya adwen baako no se nyame no until nanim kire mo onya wo nsankyerene onkai wo omo wawie pa ohun mobo na ontie ontutu wana mosisi yie ewo Yesu Kristo dinimo medomo pa na Yesu die odomo chaade nyina ebia menyam sa kwanya wesu unim Kristo a mekamfo Kristo ma se nya anyankofa wo da wo ni Kristo ntemo no ma endi mu enya mekosum nyame na entene wiase nya ne awope debi ne mom se obeye nipa wonne onyankopon tambeba sundwe obati nyame nka ewo sumu nkomodie mu be introduce Jesus wo nkomodie mu ade bia wo ye bia no obe involve Christ wade a wo ye mu emfa wa ho ni mu nante emfa wa dwen kasem bia bibi na wo ye na wo ni mu na kire wo so a wa fresh Awurade anama na boye mpese mituo papa mi jade chihye wonsem me nkɔ ne sɛn me kɔ ne sɛn bɛboa me me kɔ ne sɛn ya moa me ne amoa me no ma me hu ne bɛboa no ma me hu sɛ wo ye wei a na kyerɛ sɛ wo ni nyankopɔn etu anamo na sɛ wo nyame si nkyɛn na wo de wadwene ɛne wa akoma mu ɛne wo su ne wo ban mu na wanka sɛ wo sese ne ama bi ma wo ho a ɛba ne saa onyame ontimi mmɛwo ti gya wa kwan hyɛ Awurade nsa bibia wo ye wa brabom bia no ɛmfa wadwene nyɛ emfa wa huni mu nye emfa wo nyansa nye paaki gu nchen na sire nyame ho adom se Awurade mana monie kire me ahama menko bebre ko kohia o hawo bebre fiati asefo asase so anse oni nyame ni ntam ni asundwe oni nyame ntam communication bi anim onye oni pa odi ne na bra boni ne kra nyina ache nyame na otu anamo bi mpa wa bisansa ahame kwere nyame ha mitimi ko ana mintimi nko esa woni nyame ntam ni saade a wo be ko te bia boni bia wo be so letia wo emfa ho e be so letia why because and anyonko fa da woni nyame ntam ni nko yi ti se woni nyame ntam ni anyonko fa odofo woni nyame ntam mra anyonko fa se be ya bibi ni na wo be se wo ya bibi kra na kire wo so a Awurade ade we be to ma wo menya ne sei kronkron na wato ama no ba wo rescue abeboa wo a watimi aye na hyenyame die ni monyam e ma yemfa ya kwan entu anamo ma yemfa ya adwene enya de ma yemfa ya yankase be ye totum no ya adwene mu no ye di tu anamo de bi because Bible say e kwan bi wo ha da ho manipa nipa ni so ehu se e ye kwan a etene enso na wie ni yowuo kwan wani so na bi office say ade we de etene o mani so enso na nya kwan a etene manyame edo be ko distractions mu ti yenye nipa ye ni nyame entam e ba sundwe ye ni nyame entem e wa nyonkofa ye ni nyame e wa nkitahudie ye haw ye de be dan nyame ni emfa nko dan nipa because ukukuru how de dan nipa o te say wa o ye flesh and blood te say wa nya mo e bi amfa ma wa haw wa ka wa hye enso nanka nyankopon enim ni antia o ye wo saa nti bibia ni a ye ni nyankopon tambra sundwe ye ni nyame enya nyonkofa se woni nyame ye nyonkofa
bibia wo ye bia no onfa wo penye wo be involve Christ wa dia wo yem anamo kra na utu abe involve Christ kasa bi na wo ka be involve Christ bibia wo ye bia be involve Christ inti se kwansidie bi wo ho a onyame na be ya kirew sa ha akwansidie ni eni obone fo na hyehye ni ufi so ni nyame wo yankofa na so Satan tena ba bi plane ni ma bone so de sewa onyame onyi nkirew wo be ya kirew ama wa bo ho mpaye na anase onyame be destroy be say Satan nyuma wa hyehye wo akwan mu de wanya nkirew no be say no but uni nyame ni anyokofa wo be den ehu sa we de bebre we na inti se wunim Kristo a hwehwe na abehu no di ne ho nkomo ton safre no ja komanim to niam bia edi unya bibi bia la ema wo hu Kristo tugu na beja ho nia wo fam nyina te bia wo mu nyina ya honam niama wo pesika eye batu beja ho opa kunu eye batu beja ho opa wo eye batu beja ho dia unya ho Yesu wo fa no a okwa a wo de na ekọ na aboawo mame no mienu krai akonye ba bi agina nyame dɔw ɔkya ade nyina ti nyame hyira mo ɔnka mo ho na ɔmoa mo na ɔntil na nkyira mo ɔmonya nipa a mote nase ye end time ɔmie mo ani na mo hunu sɛ bibia di adanse sɛ Yesu ɔba nti wiase no ya hene ye de kɔ lot yire ɔhwɛ n'achi because ɔhwɛ eniama na ɔ park egu hɔ no mu a na enye ne sɛ ɔnhwɛ n'anim na ɔnkɔ ɔda ne nkyine sie ya be kan minu wie na kenkan ye hu ne esiye nti die ni a oboabo a wo waye na me so maye na se ne ye titotrobentu yi se ejiji a titotrobentu jiji atia amaye evidence se ye kobi unsiesie hu wie ti siesie ho na me so me siesie me ho akomanim ni adwene mu ye yin tungu fa che na wo de ache fama na wo de ama do na wado bibi bia fa nyame asem bia no ye na obetimi aye ade bia wo so beye bia beye sa wo ma wo kwan ko ade a onyame boa mo watimi aye enye wa ho ode ne onyame ho ho na beye onyame nhira mo na onno mo onti na nim nhira mo e wo Yesu Kristo di mu nti amen nyame ya adom na ode ye kwa chen ye besa ahia medomo na Yesu de odomo cha ade nyina enti umma bye e wo Yesu di mu